आसिम के एक्सीडेंट के बाद नेहा एम्बुलेंस बुलाती है और आसिम को हॉस्पिटल ले जाती है। और उसके बाद आसिम के घर वालों को कॉल कर देती है कि आसिम का एक्सीडेंट हो गया है। आगे कॉल अंबर रिसीव करती है और कॉल बंद होने के बाद वो अपनी अम्मी को और सुंबल को बता देती है। और ये तीनों जल्दी से हॉस्पिटल भाग जाती हैं। जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचती हैं, आसिम उससे पहले ही होश में आ चुका होता है। आसिम को मामूली सी चोटें आई हुई होती हैं और वो बच जाता है। अलमास वहाँ नेहा को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। और अलमास नेहा से पूछती है कि आसिम का एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ। नेहा, जो कि सच्ची बात करने वाली और एक सीधी सादी लड़की है, वो बता देती है कि आसिम मेरे पीछे आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको हॉस्पिटल ले आई। नेहा ये भी नहीं सोचती कि सच्चाई बताने के बाद मेरी सास मेरे साथ कैसा रवैया इख्तियार करेगी। तो अलमास उसको आगे से गुस्से से कहती है कि अच्छा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और वो इस हाल में पहुंच गया है। नेहा और आसिम घर आ जाते हैं और घर आके अलमास उसको और सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल में पहुंच गया है। और नेहा को ये भी कहती है कि सुंबल को तो तुमने शीशे में उतार लिया है, लेकिन अंबर अभी नादान बच्ची है। और उससे कह देती है कि अगर अंबर गुस्से में तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुम उन बातों का बुरा मत मनाना, बल्कि इग्नोर कर देना। और उससे बोलती है कि मैंने अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला है और वो कहाँ जाती हैं, किस टाइम जाती हैं, ये सब भी मुझे मालूम होता है। तुम्हें उनकी निगरानी करने की या उन पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आली की वालदा को जब होश आता है तो आली उनके पास पहुंच जाता है। आली की वालदा रोते हुए उससे पूछती हैं कि आली, तुम्हें पहले से मालूम था कि निशा इस दुनिया में नहीं रही? आखिर निशा को क्या हुआ है? प्लीज़ कह दो कि ये सब एक झूठा ख्वाब था और निशा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही सलामत है। आली आगे से कहता है कि अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। निशा अब हमें छोड़ के जा चुकी है, उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। अम्मी, आप खुद को संभालें और इस तरह रो रो कर खुद को हलकान मत करें, और इस तरह रो के निशा की रूह को आप दुखी कर रही होंगी। आली बेचारे को समझ नहीं आ रहा होता। एक तरफ तो उसको अपनी बहन के मरने का दुख भी होता है कि उसके ससुराल वालों ने उस पर इतना टॉर्चर करके उसको इतनी अजियतनाक मौत दी। दूसरी तरफ उसको अपनी वालदा को भी संभालना पड़ता है और उनके सामने उसको दुखी होके भी नहीं दिखाना होता ताकि वो भी मज़ीद दुखी मत हो जाएं। उसकी वालदा बेटी के दुख में बीमार हो जाती हैं और आली अकेला पड़ जाता है। इस वक्त में सिर्फ उसका अच्छा दोस्त नासिर उसके काम आता है, जो उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा होता है। आली की वालदा की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और आली उनको घर ले आता है। आली अपने दोस्त नासिर से कहता है कि मैं उस वक्त तक सुकून का सांस नहीं लूँगा जब तक मैं अपनी बहन के कातिलों को उनके अंजाम तक ना पहुँचा दूँ। और वो नासिर से डिस्कस करता है कि अलमास भी बड़ी तेज़ औरत है। उसने भी पहले तो साद की तारीफ़ें की थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और उसने कहा था कि मैं हर रोज़ निशा से मिलने जाया करूँगी, वो भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। और मैं उसकी बातों में आ गया था। शायद मुझे उस पर एतबार नहीं करना चाहिए था और उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अब देखो, उसने भी अपना नंबर ऑफ़ किया हुआ है और उसका पॉलर भी बंद है इतने दिनों से। पता नहीं उससे अब कैसे कांटेक्ट होगा। उससे जब भी मेरी बात हुई तो मैं उससे पूछूंगा कि आखिर तुम्हारी मेरे बहन से क्या दुश्मनी थी कि तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। नासिर भी उसको जवाब देता है कि जो जो बातें तुमने अलमास के बारे में बताई हैं वो सुन के तो मुझे भी वो बहुत तेज़ औरत लग रही है। अगर तुम्हारी बहन का रिश्ता अलमास ने करवाया था तो यकीनन वो अगले लड़के के बारे में जानती होगी। आखिर ये उसकी जिम्मेवारी थी कि वो हमें सब सच बताती। अगर वो उस लड़के को सही से नहीं जानती थी तो उसको ये बात बतानी चाहिए थी। पता नहीं तुम्हारी बहन कितने अरसे से इस अजियत में होगी और क्या कुछ वो खुद से बर्दाश्त कर रही होगी और तुम लोगों को बता नहीं रही होगी। आली भी नासिर से कहता है कि एक दफ़ा बस मुझे ये औरत मिल जाए सही, मैं इससे तो ज़रूर पूछूंगा कि मेरी बहन से आखिर इसको क्या दुश्मनी थी और मैं इससे बदला भी ज़रूर लूँगा।
دوسری طرف امبر کو نیہا بالکل پسند نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کو آخر گھر کیوں لے آئی ہیں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں آخر اب کیا کر سکتی ہوں، سنبل کی اس میں غلطی ہے کہ اس نے سارا الزام اپنے سر لے لیا ہے، تو اب میں تمہارے بھائی کے سامنے ایسی کیا ریزن بناؤں کہ میں اسے کہوں کہ وہ نیہا کو گھر چھوڑ آئے؟ اور ویسے بھی فی الحال وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے کوئی بھی ایشو بنا سکوں اور اسے یہ ٹینشن دوں کہ نیہا کو چھوڑ دو، اس لیے ابھی کچھ عرصے کے لیے ہمیں خاموش رہنا پڑے گا۔ اور ماں اسے کہتی ہے کہ تم بھی کچھ عرصے نیہا سے تمیز سے بات کرو، لیکن امبر کہتی ہے کہ مجھے نیہا بالکل پسند نہیں اور نہ ہی میں اس سے تمیز سے بات کر سکتی ہوں۔ اس کی ماں آگے سے چپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ امبر کے ساتھ بحث میں کبھی جیت نہیں سکتی۔ دوسری طرف عاصم نیہا سے معافی مانگتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ نیہا آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں عاصم، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ عاصم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نیہا اس کے پاس ہی رک جاتی ہے تو الماس خود ہی پارلر چلی جاتی ہے۔ نیلم الماس سے پوچھتی ہے کہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ تو الماس کہتی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے؟ تو نیلم کہتی ہے کہ ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں کہ پارلر 2-3 دنوں کے لیے بند ہو جائے۔ الماس اس کو ٹال مٹول کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بھابھی کی طبیعت ٹھیک ہے۔ یہاں الماس اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو طبیعت پوچھ لی ہے نا، اب جاؤ اور ساری اپنا اپنا کام کرو، پہلے ہی 2-3 دن سے پارلر بند رہا ہے تو پارلر کا اتنا حرج ہوا ہے۔ اور وہ نیلم سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر یہاں میرا کوئی پوچھنے آئے تو تم کہہ دینا کہ میم یہاں پہ نہیں ہے، اور ساری لڑکیوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دو کہ کوئی بھی میرا یہاں پہ پوچھے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں، بلکہ آگے سے یہی کہہ دینا کہ میم تو کہیں گئی ہوئی ہیں۔ نیلم بھی آگے سے پوچھ لیتی ہے کہ آخر کون آئے گا آپ کے بارے میں پوچھنے؟ تو الماس چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بس تمہیں جتنا کہہ دیا ہے صرف اتنا ہی کرو اور آگے سے سوال جواب مت کرو۔ بس ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد میرے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے کہ الماس کہاں ہے، تو بس تم نے آگے سے ان کو یہی کہہ دینا ہے کہ میم تو بڑے دن سے پارلر نہیں آئی، ان کی طبیعت خراب ہے، اور میرے گھر کا ایڈریس بھی بالکل کسی کو بھی مت دینا۔ علی بھی پارلر پہنچ جاتا ہے الماس کے بارے میں پوچھنے، تو جو بھی لڑکی باہر نکلتی ہے وہ اس کو یہی جواب دیتی ہے کہ میم تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ دوسرے شہر گئی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف نیہا کی لائف بھی بہت مشکل ہوئی ہے، ایک طرف الماس سے اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں تو دوسری طرف امبر اس سے بات ہی نہیں کرتی اور ہر وقت اس کے اوپر طنز کرتی رہتی ہے کہ تم دوبارہ سے ہمارے گھر میں آ گئی ہو، اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میری بہن سنبل کو تو عادت ہے دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے کی، تمہارا بھی سارا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا ہے۔ امبر تو پہلے ہی نیہا سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، الماس سنبل کو بھی اب نیہا سے دور کر دے گی تاکہ وہ اپنی بھابھی سے کوئی بھی بات نہ کر پائے۔ لیکن الماس آخر کتنے عرصے علی سے چھپ پائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔